नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी परिवेषण करिवो आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 27 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी उपरवाड़िया बाहानगा बालेश्वर। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रामदासपुर गड़ीसाही कटक। आजिर नाटक 2 के 2 2 दुणे 6। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी विद्याधरपुर धवलेश्वर कटक। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बालीसाही कंटाबण केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक राजधानी रजनीगंधा। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नईरी नाचुणी खोर्धा। आजिर नाटक कटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी धवलेश्वर कटक रे। आजिर नाटक बाघ नेई गला दौड़ी आस। यात्रा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गलबाई जंकिया खोर्धा। आजिर नाटक पांच पति रे मु सती। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बड़गिला सप्तशଯ୍ୟା ढेंकानाल। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी लक्ष्मी प्रसाद राजघर पोखरी वासुदेवपुर भद्रक। आजिर नाटक हायदर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी अलसिंह जंकिया खोर्धा। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कलिपाल रामचंद्रपुर केन्दुझर। आजिर नाटक ठकी देल बंधु हाट मझिरे। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी कखड़ी ब्रह्मपुर चौद्वार कटक। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसाराणी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी बंगुआरी पहाड़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक किन्नर बहु। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी माणिया बंध खोर्धा। आजिर नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलु। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी खई फुटा शंखेश्वर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक रक्त संपर्क। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी पदागाँ चौद्वार कटक। आजिर नाटक किए कांदिना हो हाथ टेक। यात्रा रंग तरंग आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी विष्णुपुर गोपालपुर बाहानगा बालेश्वर। आजिर नाटक सिंहद्वार ठारू स्वर्गद्वार। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी गुआली गाँ राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी दला रामनवमी पड़िया जाजपुर रोड। आजिर नाटक कांदनारे बाईआमन। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दर्जनी भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि
ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କଖଡ଼ି ଧବଳେଶ୍ୱର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରଗଡ଼ି ପଶି ଚଢ଼େଇ ଧରା ତଳଛକ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ବଳଙ୍ଗା ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଳିପଡ଼ା ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ହାତୁଡ଼ି ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ପ୍ରେମ ତୁ କେମିତି କଲୁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଦୀ ନାରାୟଣପୁର ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜିଲାନାସୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଭାବ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ସାତପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନୂଆବନ୍ଧ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଅଁରା ଅରାଳି ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅପେରା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଛତାବର ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନହରପାଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଅଟ୍ରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କୁକୁଡ଼ିଆ ସାଉଟିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଅଛି। ନ୍ୟୁ ଓଙ୍ଗଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କଡ଼ାଜିତ ପାଟଣା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।